ginotiki anga bakoro lebe maji ebi kanjabi anga poli anga fenno kamana gamiga tukuduna sambe kanya nyambulo wajete dona kaleula ninu nyebe kongola suke tola kikundanga poli suke me poli nga ene ginotiki uye jagati kisemi donga tukolo koro nyato nunga be fale oko futna tata umbea anko ni mantiki ke alaye kankalifa dasirula basa sebuye kanga jamana bain basiki atonga jamana kalifa jireni malaka ujatiki la fala ni yatimeni deseba kato bajikila wili mi madani pitoni bagari jakobla nga poli kone dame dana ensala tankobna de udasiriyo ngolo bakoye iga ukalifa iga sofena udasiriyo ngolo bakoye iga ukalifa iga sofena Salut internet Malio Mandenkaw kuri basi tawla ni bas tawla ala kana bas kambela jelena kawfo ka walmando foli mini dantala tous ro balmanke de do agas 24 ambe nyogombolo dande do 5 sur 5 ambe nyogonka anti kartinina kata biro gono fo telegram sanfe international kawfo ka walmando foli mini dantala mangena ko sobe halbire ngamure makene ya kwa me otambali nante boka video ke ko kacha me ko na chaya o chaya irenyini de nyogonte c'est ça ambe nyogombolo dande do awbe ambassade samakana akatla ka consulat samakana jamana min kono sambi woroni biche onka jamana kono président joli de nana dirigeant joli de nana diriger folo o yekelenyi ambassade be jamana in kono ya san joli kato kasura mak amanome ere folo kaki ambassade e folo amanome folo kaka e folo me kojo consulat min bia san joli abia sam mugani ko abe consulat kuna ya folo o yekelenyi fulana onka jamana in kono na depuis Modibo Keita bore ale dronde makonya jamana ale dronde makonya jamana dewni Modibo Keita tara yo faga jamana kama Musa Traoré nana anko e dictaterie ambalma do sara ansinji do sara Musa Traoré nofe o kofe efen nana Alpha Umaru Konare Alpha nana ko démocratie o démocratie kele ambode konana Musa tara ka sabu ke ni démocratie ndi basigi ta kono hera ta kono lanyini foi ta kono foka sariya uta foka loi uta loi munu be jamana de on detiri mali sigiden do nin kay ndeka Alpha Umaru Konare nana o kanka o temenen kofe atete nana atete nalen kofe sanjoli ayo ke fangala mali kuna ni femma tien femma nyanabo namma detiri foi manyanabo awa nanka jamana yere maminana namma ke jonye jamana werela foi manyanabo Amadou Mani Touré atara o tagalen ko fe jonde nana sanogo nana o yaka wati ke kateme o ko fe munde nana jenkunda nana aya kontede jenkunda nana kaka tanke kateme jenkunda temenen ko fe jonde nana ibeka nana o ko kelen kono sambi woro sambi durambe femin kono ibeka nana o fana korolo kono ibeka fana nana o keleni kono sanjoli ibeka yo kankuna femanyana bo nama detiri nama sagi ko nama martialer deke femanyana bo malide unyebe ibeka tara bandaw nalen ko fe munde kera jigilatike bandaw temena jonde be asmu de be fanga labbi aya konte maliendo sambi woro in konana Modibo Alpha Umaru Konare atete katla ka fara Musa Traoré ka ay hoketer Modibo Musa Traoré Alpha Umaru Konare atete ote monaniya atete temenen kofe ambe sega sanogo kontala o mo duriya mana ki ay jamana mara tilekele o temenen kofe jankunda nana o mo woro o kofe ibe kan nana o mo woro lanai
Ibeka tagalen kofe jonde nana no e bandaw ye no e mo segina bi jonde be Assimi de be président kononto dirigeant kononto anka jamana ka dirigeant kononto peuple munun te berebo dirigeant kononto jamana min dugu kolo falendo na folo la jamana min dugu kolo falendo fe nyanama damana jamana min dugu kolo falendo fe nyuma damala no o jamana do be ka detiri o jamana do mago be sa alama dongo do ni dirigeant fen nana na make murbo ketay be nana kitle ke kata malien den jumen de hera sura kono folo personne a tieti amusoti malien den jumen de basiki sura kono dugu jumen de lafiara folo ati murumbe tunala murumbe aventure la murumbe diaspora la jonde lafia kelen sura kono personne awa nunu kelenkerna bela jele ni ma kononto mimbe a konontona we ashimudi mais ma segi fen temena ben nana ki tleke kateme ki ka wati ke kateme mali be ka jigi katade malien de mafo alhamdulillah am malien de kelonde siglendo ko ngadi alama am malien de siglendo ko am mako kanye kan siglendo annola kantan si so kono me ante bo kata keleke ante bo kata manifestation ke rola awa ante bo kata koke komin kan yi ka hakela nyini kadima e hakila ombe la fia tendi president nunu yu tleke chogomi ni ma konotoy yu ka tanteme chogomi e ka laje sambi oro yin konana munde sanzera mali kono foi masanzi ambe arrière de wallahi oluka view nyana idon ka view nyana awa idon ka avenir bela jele nyana meneni ne fani ne bani ne baye munde sura kono ba foi sura kono mai yire dia o mate ki yire ko inana ka jamana marani yire kunde ye jamana maranu ka du kona de ya maranu teruni sigi nyogonde me on sarale papa kata ombolo antina fen sura kono awa ambe toni kololo inde kono sambi woro ni bite anye impôt est-ce que atigera wa ka foko hari sankele ube kalokele anga taxi utigera ka foko sankele ube kalokele oyinga londi ala ma dongodo impôt be sara ala ma dongodo taxi be sara mais sambi woro nkonana ni dirigeant kononto imbete mena mali kono malien de mafo donkele ka foko alhamdulillah dirigeant kele note o am malien de neni on de make faso de nyumawye neni on de andinité fer neni on de mam magodo anyerela na nyam magodo anyerela da magobe do jamana la dirigeant sigi kanye minye ka magodo ayerela mais na nyam magodo ayerela wallahi bi magodo auna ni ay magoda auna be place ko kelela ni ay taka aun lame ibe joro ko kelela femerete neni de makanye refe neni de makanye refe o tambali ka imposa o tambali ka fembe la jerenke hake jumende ba angolo la nyiri jumende ba angolo jamana ko ka folo ati ay ambassade nyininga mimbe ya minya Abdallah ko ay sanjoli de ke jamana yin konona na ya fo bi nu ya bo anola ko jo ya ale remplacer bi ale ba fika ke ambassade jamana yin konona malien den jumede be mi ko alhamdulillah consulat konona sambi nani franci consulat be ke choko kelemina on nana ka soro ke choko kelon de la depuis en moto changement foi marqué 0 changement qui se kelenta kono nyo de fo c'est dire amana nyanama ya kono ka foko ambeto balola amana nyanama ya kono ka foko annana tende katate oyengalondi billahi anka impôt folo mawyuka impôt dauma ke chugo mina anka impôt te du tende ko fawe naw ya du amba sama ka maw kono beki sigi kala meniki awa mbe malien beken chere kamali dembela jelen ken chere ka jembe ken chere bi yere no organiser ko sini konsili ani ambassade ma chama welela akeneka ko yesini ko proposition kadi pour que consulat kasega daile bara kasega damine awu nyinga ko consulat datura kando de ka nabele abele kando de ka o yekelenye fulana proposition mi ba ambolo bi ne ba fo ni video mbe te fo sankeme amana wolo mina jalu no ma o ma balima lu ya famu jamana kama wanu ma famu okure de ba fika jamana de ungeti wallahi rankinite foite ikoko anga proposition di amba fo malende unye bi ka fo jie bebi ni video nye shere mi na te wuli ni video nye ladili kami na te wuli ni video nye proposition mi ba ambolo bi ka di konsili ma ka di ambassade ma e ka lamed wallahi ni ma lame abe wolo mi na ulu dia responsable yede parce que consili sigle ya asigra malien de unde kama amana francite
maliden minnu bɛ yan n'u tɔɲɔnnen don maliden minnu bɛ yan n'u mago bɛ passeport la maliden minnu bɛ yan n'u ka carte séjour bloc kelen bɛ préfecture kɔnɔ o maliden kelen ninnu consul n'a kun ye nin de ale bɛ ka dɔrɔn ka hɛrɛ mais malidenw ka hɛrɛ tɛ ko ne bɛna malidenw ka hɛrɛ an'u ka laɲini bi n bɛna dɔn a tulo kɔnɔ ani ambassade sini réunion na i ka valider o de b'an bɛɛ nafa o de bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen nafa o de bɛ olu fana nafa anw de ye kɛlɛ daminɛ ya ka kɛlɛ daminɛ fo bi kalo 6 la an bɛna don a kɔnɔ cɛ ma kuma muso ma kuma bɛɛ sigilen don bɛɛ bɛ lamɛnni na bɛɛ sigilen don nin bɛ laban cogo jumɛn de la a bɛ laban kɛwale jumɛn de la a bɛ taa citation jumɛn de kan nka bi n b'a walawala u ye bi kalo 6 in kɔnɔna na an tun bɛ ka kɛlɛ kɛ ko mun de kɛra k'u ka corruption kɛ corruption dɛsɛra ka kɛ an kɔnte nina ko yɛrɛ de la i k'a ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛmɛna kojo tulo kan wa o tɛmɛna ambassade tulo kan wa o tɛmɛna mali dirigeants tulo kan wa a ma tɛmɛ u tulo kan de mais i y'a kɛ komi mako t'a la komi fasodenw tɛ ka kuma komi dunanw de bɛ ka kuma mali kan komi dunanw mali ko bɛ olu de da kɔnɔ anw tɛ dunanw ye dɛ anw ye fasodenw de anw ye maliyɛnw de bilahi maliyɛndenw ko surtout kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ faransi yan minnu bɛ passeport ko gɛlɛya la k'u mago b'u ka carte séjour la n'aw ko ko proposition min bɛ k'a fɔ k'a yira aw la o ye kelen ye fɔlɔ proposition aw ko aw tɛ se ka corruption kɛ mama min na IBK bɛɛ aw ko aw tɛ se ka corruption kɛ en tant que n'a ma bɔ autorité de fɛ yen o bɔra la ɲɛma sɔrɔ la bandaw nalen kɔfɛ an y'aw ɲininka fana aw ko aw tɛ se ka fɛɛrɛ ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bɛna corruption kɛ pour que ka maaw ka dossier corriger hali wulu minnu bɛ jamana in kɔnɔna na yan dossier de b'u la aw ko aw tɛ se k'o kɛ an ka ɲaami mais passeport nina olu ka bɔ ɲɔgɔn na i ye mun de kɛ bandaw tagalen kɔfɛ jɔn de bɛ yen Asimu de bɛ yen est ce que gouvernement bɛ yen wa gouvernement tɛ yen fɔlɔ mais olu b'a fɛ ka décision jumɛn de ta k'an kana ni proposition ye yala o proposition min n'u y'a ɲininka la bi k'olu b'a fɛ ka corruption kɛ o corruption i tun t'o dɔn de depuis fɔlɔ k'a sɔrɔ bi ma se k'a sɔrɔ an ma se nin état la fo k'a sɔrɔ an ma se consulat datuguli la bon n t'a dɔn i bɛ proposition min bi n'u y'a fɔ anw maliyɛndenw ye k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ carte nina ko gɛlɛya la an kana ni dossier ye dossier minnu n'u bɛ se ka corruption kɛ pour que ka se k'u ka passeport sɔrɔ n'u tun y'o kɛ fɔlɔ est ce que bi b'a sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ wa bi tun t'a sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ n ko olu de ko a tɛ se ka kɛ fo a ka voter ensemble de la olu de ko a tɛ se ka kɛ fo autorisation ka bɔ mali kɔnɔ kana de jamana min ni gouvernement tɛ yen jamana min ni ministre t'a kɔnɔ bon ministre tɛ yen président taara président min bɛ yen fɔlɔ o yɛrɛ tɛ tranquille la fɔlɔ aw ko aw bɛ corruption kɛ donc ko b'a aw de bolo yan ja a tɛ mali bolo ko b'a aw bolo yan ja a tɛ ministrew bolo aw de bɛ se ko la aw de ka baara de don aw tun banna de pour que k'aw manku ka malidenw détruire ka malidenw mago sa n'o tɛ an y'a fɔ aw ye waati min concile an y'a fɔ aw ye waati min concile ne ni dossier 100 de taara e dɛsɛra k'o corruption kɛ e dɛsɛra k'o corruption dɔrɔn kɛ ne ko an kana ni dossier bayiriga ye e b'a corruption kɛ pour que mɔgɔw k'u ka fichier sɔrɔ ka se k'u ka passeport labɔ ko problème tɛ y'a la o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko concile nɔ tɛ jɔn de nɔ don ni concile nɔ tɛ mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko concile nɔ tɛ ni concile tun tilela nin na fɔlɔ k'a fɔ tiɲɛ la yanni mankan ka taa ɲɛfɛ a ye na ni dossiers ye pour que an ka se k'u corriger est ce que bi an bɛ se nin état la an tɛ se nin état la an tɛ se nin état la dossier ninnu pour que i ka corriger anw tɛ cɛ kelen ka dossier minɛ fɔlɔ ka taa don i tɛgɛ fɔlɔ o ye kelen ye proposition min b'anw bolo e bɛ ko an kana ni dossiers ye e b'u corriger pour que consulat ka dayɛlɛ an ka fɛɛrɛ ɲini an ka bɛn ko la an kana n'an ka proposition ye consulat bɛ dayɛlɛ kan min kan n bɛ n kali ala subahana taala la hali n'aw ye faransi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan consulat ye maliyɛndenw de ta ye a partir de maliyɛndenw mɔgɔ si ta tɛ consulat in ye a partir de maliyɛndenw cɛ t'aw bolo yan muso t'aw bolo yan aw bɛ baara kɛ min ye aw nakun ye min ye n'a ma kɛ fasodenw ye aw kana da ka sɔrɔdasiw ta k'u bila a da la aw kana ta ka gendarmew bila a da la malidenw mago ma ɲɛ malidenw mago de bɛ ka se ala ma don o don o tɛ laban dɛ ko fo ka jɛ o ye tolérance zéro aw nakun ye minnu ye an fa minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan f'u mago de ka ɲɛ kunu ni tun ye proposition ko kuma fɔ n'an tun banna mɔgɔw tun bɛ mun de fɔ an ta ye ko wɛrɛ ye mais an y'o de ɲini aw bolo kunu k'a sɔrɔ bi ma se an y'o de ɲini aw bolo kunu k'a sɔrɔ consulat ma datugu consulat datugura de k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ k'u ka dossier sɔrɔ bi n'aw y'o proposition kɛ anw na an bɛ sɔn condition de b'a la papier de bɛ kɛ a bɛ signer maliden bɛɛ bɛ kɛ seere yan faamaw yɛrɛ bɛ kɛ seere k'a dɔn k'a fɔ aw bɛna consulat dayɛlɛ
dayeleli o kɔfɛ maa o maa ni carte nina ne o de kɛra sababu ye k'a fɔ e de m'i ka passeport sɔrɔ o correction bɛ k'i ka fichier bɛ d'i ma pour que i ka se ka passeport demande kɛ i ka se k'i ka passeport sɔrɔ k'i ka baara kɛ nka an bɛ proposition kelen fana fara kan o ye jumɛn maa minnu ka carte séjour bloquelen bɛ préfecture la bi consul carte consulaire bɛ dilan yan de a tɛ dilan Mali la dɛ correction bɛ kɛ an bɛ jɛ n'a ye o ye kelen ye filanan carte séjour bɛ maa o maa bolo ko a bloquelen bɛ préfecture la e de y'a responsable ye yan'o ka correction ka kɛ fɔlɔ an b'a lajɛ yala o tigi est-ce que carte consulaire b'a bolo wa a bɛ jour la wa n'a y'a sɔrɔ a ka carte consulaire bɛ jour la consul carte consulaire bɛ dilan yan de a tɛ dilan Mali kɔnɔ dɛ e de b'o carte consulaire ta ka motif sɛbɛn k'a d'a kan pour que a tigi ka taa ka carte séjour récupérer préfecture la ou a ka récépissé a ka taa récupérer préfecture la a ka se ka continuer k'a ka démarche n'a ka baaraw kɛ yanni a ka correction ka ban k'a ka fichier sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛna passeport fana dépôt kɛ an mago bɛ nin de la parce que n'an ko k'an ka correction dɔrɔn kɛ k'an sigi dɔrɔn ka correction dɔrɔn kɔnɔ correction bɛ ba waati jumɛn fɔlɔ o ye kelen ye filanan correction mana ba e ka fichier mana d'i ma e bɛ se ka rendez-vous sɔrɔ cogo jumɛn de la pour que ka se ka rendez-vous ta consulat la k'i ka dépôt kɛ o dépôt ka kɛ e ka passeport ka bɔ Mali kɔnɔ ka na ka tila k'a fɔ tugun e bɛ t'i ka carte séjour récupérer o ye san joli ye fɔlɔ tiɲɛ o de bɛ laban baden fɛn tɛ n'aw sɔnna k'a fɔ correction de ka kɛ aw ma bande bɛɛ de bɛ t'i ka correction kɛ n'i yɛrɛ ye o ye kelen ye parce que a bɛ maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de kan an tɛ carte nina dɔrɔn tɛ dɛ mais pour que bɛɛ ka t'i ka correction kɛ n'i yɛrɛ ye minnu ka carte séjour bloquelen bɛ yen fɔlɔ i bɛ feere ɲini o maa kelen ninnu minnu bɛ rendez-vous ta ka se aw ma carte consulaire b'u bolo e bɛ motif jumɛn de sɛbɛn dɔrɔn k'a di olu ma n ko jamana dɔw bɛ yen olu b'u ka carte séjour récupérer préfecture la ka sababu kɛ consul ka sɛtiri n'a ka tampon n'a ka motif pour que ka fara carte consulaire kan a ka se k'a ka carte séjour sɔrɔ fankaw yɔrɔ jɛya ɲɔgɔn ye ma bayiriga de bɛ yen minnu ka carte séjour muso la cɛ la n'u bɛ préfecture kɔnɔ ni kɛcogo t'a la ni sɔrɔ cogo t'a la n'aw bɛ se k'o kɛ an bɛ sɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ an bɛ sɔn consulat bɛ dayɛlɛ parce que an b'a fɛ ni consulat dayɛlɛla a kana datugu n'a dayɛlɛla mankan kana wuli n'a dayɛlɛla kɛlɛ kana kɛ e consul de bɛ carte consulaire dilan a tɛ dilan Mali kɔnɔ a tɛ dilan ambassade kɔnɔ awɔ a tɛ taa Mali kɔnɔ a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si a bɛ dilan consulat de kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u ka carte séjour fana bɛ préfecture la n'a y'a sɔrɔ fɛn min y'u ka carte consulaire ye k'a fɔ ko vraiment ko a tɛ jour la ko a date bannen de don e bɛ se k'o dilan waati joli pour que ka se k'o d'a ma k'a sɔrɔ a ka correction fɔlɔ ma ban fɔlɔ parce que n'an sigira k'a fɔ ko correction dɔrɔn ka kɛ ko n'o banna waati min o fichier ka d'i ma ne ɲa t'o ban waati la o bɛ ban waati jumɛn fɔlɔ pour que e ka fichier sɔrɔ ka tila ka rendez-vous ta ka dépôt kɛ pour que e ka passeport kana kalo joli waati joli fɔlɔ nin de y'anw ka proposition ye corrigeli aw y'o de fɔ k'u ka document corriger sɛbɛn minnu b'u bolo jamana in kɔnɔna na yan an ka laɲini ye nin de sɛbɛn minnu b'u bolo jamana in kɔnɔna na yan o ye kelen ye an ma baw la mais yan'o ka corriger n'a y'a sɔrɔ carte séjour bɛ min bolo dun ni passeport t'a bolo pour que ka taa ka carte séjour ta o bɛ ta cogo jumɛn de la o ta cogo kan ka kɛ e b'i ka carte consulaire de dilan sa k'i ka motif sɛbɛn a kɔnɔ k'a d'a ma a ka taa préfecture la ka se a ka carte séjour sɔrɔ a ka continuer a ka baaraw la a ka continuer a ka ciw la n'a ka correction banna aw b'a ka fɛn d'a ma mais n'o ma kɛ ne ɲa tɛ kɛcogo la n'o fana ma kɛ awa ne ɲa tɛ ɲɛ fana la c'est ça la vérité maliyɛn dɔw mako bɛ nin de la bi awa ni nin tɛ kɛcogo wɛrɛ t'a la o ni nin tɛ an bɛ taa sira jumɛn de fɛ ou bien ka dossier di ten dɔrɔn dossier i ko bɛ corriger aw bɛ correction min bɛ kɛ hali n'a bɛ kɛ anw yɛrɛ ɲana est-ce que o mama kɔnɔna na ne ka fichier ka dilan ka di ne ma n'o dira ne ma k'a fɔ ko ne ka rendez-vous ta fɔlɔ o rendez-vous tato o ye waati joli ye fɔlɔ o tali yɛrɛ man gɛlɛn pour que k'i ka dépôt kɛ a ka taa Mali kɔnɔ a bɛ na wa fɛn min ye correction fana yɔrɔ ye e de ko fɔlɔ i tun tɛ se ka correction kɛ i tɛ se k'a kɛ mais bi mun de y'i bila i ko i bɛ se k'a kɛ maliyɛn den bɛɛ y'an seere ye dɛ e ko bi i bɛ se k'a kɛ e bɛ na correction min kɛ o est-ce que yala n'a tigi ye passeport dépôt kɛ ka taa Mali kɔnɔ a tɛ bloqué comme fɔlɔ wa kuma bɛ nin yɔrɔ de kan c'est ça la vérité parce que aw de ko correction tɛ se ka kɛ yan n'aw tilala k'a fɔ correction bɛ se ka kɛ yan aw ye solution wɛrɛ de sɔrɔ ka fɛɛrɛ wɛrɛ de sɔrɔ pour que ka se ka correction kɛ yan hali n'a tigi bɛ se ka dépôt kɛ n'a ka passeport bɛ se ka bɔ tugun k'a d'a ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye wa n'an bɛ kɔlɔlɔ min kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ n'o ye n'aw y'aw kan di maliyɛn denw ma maliyɛn denw fana b'u kan d'aw ma aw y'o de fɔ an ka sɛbɛnw olu y'an faw ye olu y'an baw ye
an ka sɛbɛn minnu b'an bolo jamana kɔ ka ya awa ninnu de y' anw niw ye an bɛ balo ni nin sɛbɛn ninnu de aw bɛ corruption min kɛ k'a bila ka taa Mali kɔnɔ pour que a tigi ka taa a ka fichier dépôt kɛ k'a ka passeport bila ka taa Mali kɔnɔ kɔrɔya tɛ bloqué yen dɛ aw de ye responsable ye dɛ n'aw y'o layidu ta maliyɛndenw ye ka consulat dayɛlɛ o kan kan baara mako o kan kan ni min kɛra maliyɛn bɛɛ y'an bɛɛ lajɛlen ka seere ye awa e yɛrɛ de y'a responsable ye parce que an tɛ yan manamanakan na aw mako b'a la bi n'i y'a ye aw ko k'aw bɛ corruption kɛ parce que aw b'a dɔn bi maa min bɛ yen n'o ye Asimu ye o t'a yɛrɛ bolo o bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ fɔlɔ a ma se ka bɔ o kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ ka ɲini pour que a ka se ka bɔ o kɔlɔlɔ kɔnɔ o janfa in kɔnɔ o mama kɔnɔna na aw fana t'a fɛ k'aw sigi k'a fɔ k'aw bɛ l'État kɔnɔ pour que gouvernement ka sigi mais aw bɛ fɛɛrɛ de ɲini pour que an ka consulat dayɛlɛ aw bɛ corruption kɛ corruption min bɛ kɛ o yala a bɛ se ka passeport bɔ fɔlɔ wa maliyɛndenw mago bɛ nin de la n'o tɛ an ma ban a la dɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka passeport bɔ mais a bɛ kɛ waati jumɛn de kɔnɔ parce que maaw mɛnna tɔɲɔ kɔnɔ n'aw sɔnna ka dayɛlɛ o kan kan an bɛ corruption kɛ pour que aw ka se k'aw ka passeport sɔrɔ rapidement passeport dépôt ka kɛ a tɛmɛ passeport bɛɛ na mɔgɔw b'u ka fɛn sɔrɔ an bɛɛ bɛ cari ka bɔ ɲɔgɔn na si tɛ si fan dɔ an farala ɲɔgɔn kan laɲini kelen dɔrɔn parce que maa caman de tɔɲɔna maa caman de mankunnen don min dusu kasilen don maa caman de tɔɲɔna n'o ye tɔɲɔ dan ye n'aw tun ye nin proposé joona n'aw tun ye nin fɔ depuis kɛlɛ in daminɛ aw ni cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na aw ni muso bɛ bila ɲɔgɔn na aw m'o fɛɛrɛ sɔrɔ président bɛ yen waati min aw m'o fɛɛrɛ sɔrɔ ministre bɛ yen waati min aw m'o fɛɛrɛ sɔrɔ gouvernement bɛ yen waati min na ni gouvernement tɛ yen waati min na ni président tɛ yen waati min na ni jamana b'a yɛrɛ bolo o mama de la aw b'a fɔ ko wayi k'aw bɛ se ka corruption kɛ wa an sigilen don k'aw lamɛn dɛ n bɛ segin proposition in na aw ko k'aw bɛ proposition kɛ k'aw bɛ corruption kɛ anw ka proposition ye jumɛn ye o ye de an bɛ sɔn corruption na mais yanni o ka kɛ maa minnu ka carte séjour bloquelen bɛ préfecture la olu ye sɔrɔ cogo jumɛn de la fo i k'a dɔn k'a faamu maa ba yiriga de bɛ yen carte séjour bɛ minnu bolo récépissé bɛ minnu bolo préfecture kɔnɔna na pour que olu ka se k'u récupérer u b'u sɔrɔ cogo jumɛn de la sisan i bɛ fɛɛrɛ de ɲini fɛn min y'u ka carte consulaire ye k'o valider ka motif dɔ sɛbɛn ka d'a kan a n'o ka taa préfecture la ka taa ka sɛbɛn ta yanni a ka passeport corruption ka ban kuma bɛ nin yɔrɔ de la parce que n'an ko k'an ka sigi dɔrɔn ka corruption in kɔnɔ aw bɛ n'a kɛ temps jumɛn de kɔnɔ semaine kelen de don wa semaine fila de don wa n'aw ma k'a ɲɛ ma n'aw ye layidu ta maliyɛndenw ye nin kɛcogo la k'aw bɛ dayɛlɛ n'aw ye layidu ta maliyɛndenw ye nin kɛcogo la consulat dun datugura kan dɔ kan kan min mɔgɔ yɛrɛ t'a ɲɛdɔn ko maaw de tɔɲɔna maaw de ɲanina maaw b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ san joli waati joli nafolow de donna la nafolo minnu n'u tiɲɛna olu dɔw ka baaraw tiɲɛna i b'olu sisi o kɔnɔ dɔw yɛrɛ bi i bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ i t'a si dɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ i t'a fan yɛrɛ tɛ dɔw la fa donna dɔw yɛrɛ la dɔw kun ma yɛlɛmana ka sababu kɛ jamana ka sɛbɛn dɔrɔn ye o mama la e tun kan k'i cɛsiri kojɔ ko e ye faso kanuna ye e tun kan k'i cɛsiri o waati ko malidenw dɔw de bɛ yen minnu mago bɛ sɛbɛn na wa minnu yɛrɛ ka balo dulolen bɛ sɛbɛn na minnu n'u ka denbayaw bɛ yan minnu n'u denw bɛ yan cɛkɔrɔba dɔw de bɛ yan muso dɔw de bɛ yan e m'i sigi kimiri depuis o waati e m'i sigi kimiri kalo joli kalo 6 la an bɛ nin mankan na hali don kelen e m'a fɔ ko e bɛ se ka corruption kɛ ne yɛrɛ ni dossier joli ka don aw kan aw k'a fɔ ko solution t'a la mais bi solution sɔrɔla la wa maliyɛndenw aw ye n seere ye aw ye n seere ye de consulat min y'a sɔrɔ n'a datugura a sɔrɔla kɔlɔlɔ de nɔfɛ maa minnu tɔɲɔna olu ka hakɛ ɲinini kama i taara mankan wuli k'a jɔ ye ye ne de publier de ye ne publier ka Kasimu publier ka Grand Sœur Awa publier ka Jof Sila publier ya mɔgɔ naani y'anw de publier k'a sɔrɔ an da t'a la an sen t'a la an bolo t'a la i kan ka min kɛ i y'o kɛ i kan ka bɔ sira minnu fɛ i bɔr'o sira fɛ bi k'u bɛna consulat ko an kana ni proposition ye i b'a fɛ ka baara kɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo maliyɛndenw bɛ layidu de d'aw ma dɛ wallahi billahi ni consul sɔnna ni ambassade sɔnna k'a fɔ ko k'olu b'u disi da fasodenw na les peuples maliens minnu bɛ diaspora ka tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ min y'u labɔ faso kɔnɔ k'a fɔ aw b'u nɛgɛ ka taa consulat de dayɛlɛ nin kan in kan kuma in ma lawaleya corruption ma kɛ ka se k'u ka passeport sɔrɔ n'a kɛra kɔlɔlɔ min ye ne hakili la ne tɛ dɛ o y'a yɛrɛ de olu yɛrɛ de b'a responsabilité ta o tɛ da anw ku awa anw t'o responsabilité ta ne tɛ Grand Sœur Awa tɛ awa ne tɛ Kasimu tɛ Jof Sila tɛ parce que a tugura kan min kan o kan kelen aw y'o dɔn ka ban ka kuma ka ban ka baara kɛ maliyɛndenw ye n'aw nana bi k'a fɔ ko an b'a fɛ ka nin kɛ pour que an bɛ ka baara in nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an bɛ fɛɛrɛ ɲini
Antikatina mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ bɛɛ ka correction kɛ pour que ka bɛɛ ka fichier d'a ma bɛɛ ka se k'a ka passeport dépôt kɛ o man gɛlɛn dɛ mais est ce que passeport in dépôt mana kɛ o a bɛ bloqué comme fɔlɔ wa parce que maa kɛmɛ de bɛ minnu ye dépôt fana kɛ maa kɛmɛ de bɛ minnu ye dépôt kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a laban ye nkalon de voilà maa joli de ye dépôt kɛ n'olu ma se k'a sɔrɔ n'o correction kɛra n'u ye dépôt wɛrɛ kɛ o yala i b'u ka passeport sɔrɔ wa kuma bɛ nin yɔrɔ de la parce que aw ko correction tɛ se ka kɛ a bɛ kɛ Mali de kɔnɔ n'a bɛ kɛ Mali kɔnɔ n'a aw y'a kɛ yan bi sini ne ka dépôt kɛ est ce que ne bɛ n ka passeport sɔrɔ fɔlɔ wa ni ɲɔgɔnna joli joli de bɛ nin kɛ cogo la dépôt kɛ siɲɛ joli n'aw ye maaw nɛgɛ nin kɛ cogo la aw seere y'aw yɛrɛ ye de n kɔni b'o fɔ aw ɲɛna ne tɛ maaw la convaincu k'a fɔ aw ka hakilina ne bɛ maaw la convaincu jamanadenw ka intérêt fasodenw ka intérêt parce que aw bɛɛ san mun ka san 30 aw ma mago kelen ye aw bɛɛ jamana in kɔnɔna na san 30 aw bɛ maliyɛnden minnu kunna yan tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ n'o tɛ hɛrɛ t'a kɔnɔ o de y'a to maaw fitinɛra o de y'a to maaw tɔɲɔna o tɔɲɔ kɔlɔlɔ a wolola min na a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la de wallahi n'aw ko aw bɛ consulat dayɛlɛ k'aw bɛ correction kɛ aw tun t'a dɔn fɔlɔ mais bi aw ye solution sɔrɔ a la k'a sɔrɔ ministre tɛ yen bi aw ye solution sɔrɔ a la k'a sɔrɔ président tɛ yen gouvernement tɛ yen l'état tɛ yen j'espère que solution min b'a la dɔrɔn an ka solution ye min ye dɔrɔn passeport kana bloqué Mali kɔnɔ o ye kelen ye n'aw ye correction kɛ ka maaw ma ka fichier d'a ma n'a ye dépôt kɛ ni passeport bloquera Mali kɔnɔ aw bɛ mun de fɔ a ka laɲini ye jumɛn ye sisan n'aw bɛ janfa min siri a y'a dɔn janfa ye a kana taa ci aw yɛrɛ kun kan n'aw bɛ janfa siri ambassade ni consul a y'aw kɛ cogo dɔ ye dɛ fɔlɔ tile an fa minnu tun bɛ yan an ba minnu tun bɛ yan ka kɔrɔ olu n'anw kɛ cogo tɛ kelen ye anw tɛ si ba ɲini dɛ anw mago tɛ foyi la anw mago b'an ka sɛbɛn de la sɛbɛn min an wolola kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ min joli banna Modibo Keyita ye min to an bala an mago b'o de la de munna aw ye dépôt kɛ n'u ka passeport ma bɔ o bɛ na wolo min na o bɛ juguya ni nin ye o bɛ juguya ni nin ye n b'o fɔ aw ɲɛna de o kɔlɔlɔ tɛna bin anw t'o sariya la dɛ aw yɛrɛ de b'o sariya ta aw yɛrɛ de b'o responsable ta n bɛ maliden bɛɛ kɛ n seere ye ka fasoden ɲuman bɛɛ kɛ n seere ye ambassade ko ani consul ko i bɛ sɔn ka consulat dayɛlɛ pour que ka se ka correction kɛ aw bɛ dépôt kɛ passeport bɛ bɔ correction ye jumɛn ye k'aw ka dossier corriger sɛbɛn minnu b'aw bolo yan a y'a f'u ɲɛna bɛɛ n'i ta ka sigi awa bɛɛ yɛrɛ de bɛ taa n'i ta ye hali n'a y'a sɔrɔ n'u na anw bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fara maa damadamaw kan pour que ka se ka baara kɛ mais anw tɛ mɔgɔ kelen ka dossier ta n tɛgɛ ka taa d'u ma parce que munna danaya tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen ladiriya tɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ tɔw dalen b'u la ne 24 dalen t'u la dɛ min passera bɛɛ y'a ye min kɛra maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn awa an tɛ maa kelen ka dossier minɛ k'a fɔ an bɛ taa n'a ye dossier bayiriga de bɛ yan a bɛ yan dɛ bayiriga i b'i ka dossier ta i bɛ taa pour que n'i ka correction kɛra n'i ye dépôt kɛ n'i ka passeport sɔrɔla i b'an wele tugun k'a fɔ an ye ne ka passeport sɔrɔla an b'i ka dossier lajɛ wa nin de don an b'i ta bila kɛrɛfɛ min ta ma ɲɛnabɔ i b'an wele ne ta ma ɲɛnabɔ mun de y'a to a ma ɲɛnabɔ aw de ko k'aw bɛ se ka kɛ o kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ dɔn o de y'a to an ko ni n'a ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw ko k'aw tɛ se ka correction kɛ n'aw tɛ se ka correction kɛ bi n'aw nana k'a fɔ ko aw b'o proposition dɔn mɔgɔw ko aw b'a fɛ ka mun de don maliyɛndenw hakili la aw b'a fɛ ka maliyɛndenw ta otage jumɛn de la k'u ta ni sira jumɛn de sira min n'aw yɛrɛ bɛ bi a dingɛ kɔnɔ a y'aw kɔlɔsi dɛ ko in tɛ ko dogo ta ye foyi tɛ ko in kɔnɔ n'anw b'a dogo cɛ la n'an b'a dogo muso la parce que gɛlɛya ta anw ka tɔɔrɔ ta anw kan an bɛ ka maa dɔw de dɛmɛ an bɛ ka maa dɔw de dɛmɛ k'u ka hakɛ ɲini aw hali sini an b'a ɲini malidenw de don fasodenw de don jamana kɔnɔdenw olu k'u ka hakɛ ɲini k'o ye kirimu ye olu k'u ka hakɛ ɲini mun de bɛ se k'o bali ne ɲɛ t'a la maliyɛnden de bɛ siran pour que ka se ka bɔ ka taa manifester k'i dalen to pour que i ka hakɛ ka sɔrɔ maliyɛnden de bɛ siran pour que hali ka bɔ ka déplacer ka taa hali réunion dɔrɔn na cɛ an bɛ ka kɛlɛ ka aw de ye aw y'a dɔn a bɛ ka kɛ jamanaden bɛɛ de anw m'a dɔn a bɛ ka kɛ aw de ye aw b'a dɔn maa dama min bɛ ɲɛfɛ maa dama min bɛ nin démarche ninnu kɛ maa dama min bɛ nin ko in démarche la nin ko in ɲɛmɔgɔya la a si tɛ a cɛ tɛ a muso tɛ a gɛlɛya bɛ min kan dɛ
a bɛ ka kɛ anw mun ye aw yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ est-ce que aw yɛrɛ boli ka da aw yɛrɛ ye wa est-ce que aw yɛrɛ aw ka hakɛ ɲini cogo yɛrɛ ka da aw ye n'an ko manifesto ma ba yiriga mais min bɛ bɔ n'i y'a constaté ma 400 bɔ aw ko aw dalen ka to pour que aw mago ka ɲɛ aw ko aw dalen ka to pour que an ka taa bɛɛ ka passeport don a tɛgɛ cɛ ni muso non o ye ngalon de wallahi pour que ka jinɛ sɔrɔ i bɛ sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ de pour que ka jinɛ sɔrɔ fo i ka sigi ka sali de waati bɛ ka sun waati bɛ ka ɲumanya kɛ mais malien de b'a to kololo kono toro kono ne tɛ taa nin ɲanka c'est à dire n yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ min na de min bɛ ne yɛrɛ nafa de malien tɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ non an bɛ ka kɛ aw kama fasodenya de kama sara tɛ an bɛ ka kɛlɛ in kɛ an bɛ joli kɛlɛ an bɛ ka kɛlɛ in kɛ an bɛ drapeau kɛlɛ an bɛ fa kɛlɛ ba kɛlɛ o t'a yira k'a fɔ aw ka da anw ka baara kɛ o t'a yira aw ka da n'an ko bɔli ko aw tɛ bɔ ko caman b'a ka kɔnɔ aw t'o kalama anw bɛ baara de bila ka ci wari kɔ pour que ka nin baara in kɛ anw b'an ka temps de perdre ne donna ma 15 minutes sɔrɔ n sigilen tɛ video la nin n bɛ ka kɛ mun de kama ci wɛrɛ bɛ na et puis n bɛ se ka n ka temps di ko wɛrɛ fana ma n bɛ ka kɛ faso dɔrɔn de kama mais a bɛ ka kɛ aw minnu kama ni boli ko fɔra est ce que aw bɛ bɔ wa n'aw ma bɔ aw ka laɲini bɛ sɔrɔ e ka to dale k'a fɔ ko temps t'e bolo samedi temps t'e bolo dimanche ou bien hali ni réunion anw bɛ bɔ nesi kɔrɔ an bɛ bɔ san kɔrɔ su t'a la tile t'a la an bɛ communiquer ni bɛɛ ye an bɛ ka kɛ mun de kama an bɛ ka kɛ de pour que aw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ aw kana taa kɔnɔ parce que mali dirigeants ye malidenw janfa mais malidenw yɛrɛ fana m'aw janfa ye i y'a dɔn de mais pour que ka se ka bɔ a kɔnɔ i b'a fɔ ko don o don i b'a fɔ ko don o don an ka dɔnni a bɛ tila na de i b'a fɔ malidenw ka dɔnni bɛ tilu la maa dɔ de bɛ k'e dɛmɛ e kan ka courage ta ka tɛmɛ o tigi kan o si t'a to n'anw bɛ décourager o si t'a to n'anw bɛ segin kɔ o si t'a to n'an bɛ corrompu o si t'a to n'an bɛ nafolo minɛ o si t'a to n'an b'an ka dignité feere parce que foyi tɛ yen ni faso tɛ wa ni faso tɛ an tɛ ɲɔgɔn ye o faso denya kama e yɛrɛ bɛ ka minnu dɛmɛ faso ye maa minnu bali u ka hakɛ la faso ye maa minnu détruit faso ye maa minnu mago sa faso ye maa minnu bila denkontanya la faso ye maa minnu bila cɛkontanya la faso ye maa minnu bila musokontanya la faso ye maa minnu bila sigiyɔrɔkontanya la o fasoden kelen ninnu sigilen don k'a fɔ ko n b'i soutenir 100% o fasoden kelen ninnu de sigilen don k'a fɔ ko non ko temps tɛ ne bolo aw bolo k'aw dalen to aw bolo o tanbaliya don dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ka se ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ ka t'i ka démarche kɛ maa ka k'i yɛrɛ ye walahi n'anw tun kɛra komi an bɛ ka aw minnu dɛmɛ an tɛ se nin état ma n'anw tun kɛra komi courage tɛ aw la cogo min aw ka ci ka ca cogo min anw ka ci ka ca n'aw ka ci ye dɛ aw kana sigi o la dɛ an ka baara fana ka ca n'aw ka baara ye depuis 6 heures ni ne bɔra ne bɛ don n ka yɔrɔ la 20 heures mais est-ce que o y'a to n découragera siɲɛ kelen wa est-ce que o y'a to k'a fɔ ko Kasimu découragera siɲɛ kelen wa est-ce que o y'a to Jefu Sila découragera siɲɛ kelen wa est-ce que o y'a to Awa découragera siɲɛ kelen wa est-ce que o y'a to Sangoma découragera siɲɛ kelen wa non dukɔnɔmɔgɔw ma deli ka décourager hali tile kelen mais courage b'olu la ka tɛmɛ maa minnu yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ a gɛlɛya tɛ mɔgɔ minnu kan courage b'olu la ka tɛmɛ a gɛlɛya bɛ minnu kan an ko an kan sigilen to ala kan sɔn ayiwa o ye nkalon na hali ala ye cidenw ciden i ka wuli ka baara kɛ ala b'i ye ko de la a kɛra ɲuman ye a b'i dɛmɛ a kan n'i wulila ka ɲɛɲini a kɛra juguman ye a b'i dɛmɛ a kan n'i wulila ka ɲɛɲini mais maliyɛn de b'a fɔ ko non ko ne bɛ da dɔ k'a ɲɛnabɔ k'a di e ma o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi nafolotigi a m'a ka nafolo sɔrɔ k'a dalen to bilahi o ye nkalon de n'i y'a ɲininka n'a y'a ka histoire ɲɛf'i ye i b'a fɔ ko non n'e tun b'o kalama e tɛ don o da fɛ aw ye kogojibaw tigɛ ka cɛncɛnbaw tigɛ ka na jamana la jamana min sécurité bɛ jamana min bɛ ka o lakana aw sigilen don hali ka se ka kan d'aw yɛrɛ ma pour que aw yɛrɛ mako bɛ min na ka se k'o ɲɛnabɔ aw sigilen don dirigeants mago t'aw la o gɛlɛya de y'a to aw yɛlɛla kogoji kan an balima joli de bɛ kogoji kɔnɔ an balima joli de bɛ cɛncɛnbaw kan an balima joli de bugara arabu jamanaw kan k'u mago sa an balima joli de bɛ yiri kɔnɔ jamana in kɔnɔna ye an balima joli de bɛ yan min hakili tiɲɛna e hakili ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ e k'o de e tɛ déplacer ka taa manifestation na e k'o de e t'i bolo bɔ e t'i sen bɔ i nɔ la c'est à dire ko maaw tɛ kelen ye sa hali o don manifestation maa dɔw taara ala ni ne sababu kama maliyɛnw tɛ wallahi billahi maliyɛnw tɛ i taara parce que ɲɛ b'a la an bɛ baara min na a nafa ka bon wallahi billahi o maa caman taara manifestation kɛyɔrɔ la n bɛ n kan ala subahana taala wallahi maliyɛnw tɛ k'o ye kɛcogo de c'est à dire maa ka k'i yɛrɛ ye quoi awa nin proposition in de bɛ yen
sini yɛrɛ ɲɔ la an mago bɛ nin de la ka don ambassade tulo kɔnɔ an mago bɛ nin de la ka don consulat tulo kɔnɔ i k'a dɔn fana consulat dayɛlɛli anw bolo anw ka hakilina pour que maliyɛnden bɛɛ ka to basigi kɔnɔ pour que consulat ka to dayɛlɛli badabada ka sɔrɔ mankan ka kɛ mankan ma kɛ baara ka kɛ baara kɛcogo la nin de don awa ni nin tɛ ne y'a tɛ kɛcogo wɛrɛ la awa n'u ye nin fana accepté an bɛ sɔn baara ka kɛ nin ka ɲi kan consulat dayɛlɛli man gɛlɛn dɛ o tɛ problème ye dɛ baara jumɛn de bɛna kɛ fɔlɔ parce que bi m'a to consulat in dayɛlɛlen don mais maaw mago bɛ ka sa est ce que n'a dayɛlɛla nin kɔfɛ maaw bɛ hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ wa an mago bɛ nin de la c'est ça la vraie question n'a dayɛlɛla a bɛ kɛ comme fɔlɔ de wa n'a kɛra comme fɔlɔ jɔn de b'a kɔlɔlɔ ta consulat e de b'a responsabilité ta i ni ambassade k'a fɔ ka diya aw ye dɛ aw ka un centime tɛ ne kɔnɔ ne yɛrɛ natalen t'aw la ne ka baara o de bɛ mun nafa o bɛɛ kan k'i sigi k'i miiri nin de la wallahi e ni consulat ni ambassade ka teriya pas paga t'a la ale b'a ka entrée dɔrɔn de defa foyi a y'a f'u ɲɛna corruption min bɛ kɛ mais minnu ka carte séjour bɛ préfecture la n'u bloquelen bɛ immédiatement nin waati in kɔnɔ sini olu bɛ se ka rendez-vous ta ka t'u ka préfecture ka taa préfecture la ka t'u ka séjour récupérer olu bɛ récupérer cogo jumɛn de la o solution ka ɲini fɔlɔ n'o bɛ kɛ ni carte consulaire de ye consulat yɛrɛ ka motifu dɔ d'a kan motifu min b'a yɛrɛ i bɛ se k'o ka carte séjour récupérer dɛ yanni corruption ka ban ka se ka dépôt kɛ passeport ka taa Mali kɔnɔ ka tila ka na an mago bɛ nin de la awa ni nin tɛ ne ɲa tɛ kɛcogo wɛrɛ la awa ni nin fana tɛ maliyɛndenw ma bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ hali bi awa ni nin fana tɛ ne ɲa tɛ ɲɛtaga kɔni tɛ yen parce que ni nin tɛ ɲɛtaga tɛ o an bɛ taa cogo di an bɛ taa cogo jumɛn de la maa ba yiriga carte séjour bloquelen bɛ préfecture la fo préfecture de bɛ weleli kɛ k'a fɔ i k'i jija i ka n'i ka carte séjour nɔfɛ i ma dɔn an ka faso dirigeant i fagunna bilahi olu ma kan fɛ an yɛrɛ ma kan yɛrɛ fɛ nin de ye malidenw ye dɛ dirigeant t'an fɛ mais an yɛrɛ fana t'a dɔn an bɛ min fɛ cɛnin ye kabako ye dɛ wallahi aw ɲa bɛ fɛn fɛn na faamako kɛlɛ la aw t'aw ka ci la wallahi n bɛ n kali ala la bɛɛ bɛ k'i ka place de ɲini komi jamana in kɔnɔna na bɛɛ b'i ka baarakɛyɔrɔ jɔrɔ cogo min de awa faama ninnu fana bɛ nin kɛ cogo in de la cɛ wuli k'i ka hakɛ ɲini de o faama kɛnɛ ninnu anw de b'u sara ala ma don o don mais mun de kan ka kɛ e ye n'a ma kɛ e ye e kan ka mun de kɛ i kan ka ɲini cogo jumɛn de la su ni tile anw bɛ wuli su ni tile waati t'a la aw b'a dɔn aw bɛ message dama min ci anw ma aw b'a dɔn aw ka appel dama min bɛ don ne kan ne yɛrɛ de appel tigɛ mɔgɔw la n tɛ se ka video kɛ ka tila video la ka tila k'a fɔ tugun i bɛ n wele n ka tila ka ɲɛ min fɔ video kɔnɔ k'a fɔ n b'o expliquer n ko n tɛ se vie privée de bɛ n fana la n fana mago bɛ fɛn dɔ de la n fana mago bɛ lafiya dɔ de la ko foyi tɛ yen ni birokɔnɔmɔgɔw t'a kɔnɔ awa n'u t'u ka démarche kɛ n'u t'u ka baaraw de bila ka jɛ wari kɔ ka di u ka temps kɔnɔ k'u denw to yen k'u musow to yen k'u balimaw to yen i kan ka taa ci minnu na k'olu to yen pour que ka se ka malidenw dɛmɛ n'o maliden kelen ninnu aw bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ maa ba joli aw bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ hali o dɔn na i ko 200 personnes y'olu de jɛ carte séjour la ko passeport 200 personnes maliyɛnw mais olu bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ cɛ n y'o de fɔ sa n ko kɛlɛ in tɛ kɛ ne ni e de ko an bɛ jɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye wajibi de ye nin proposition min kɛra a bɛnna cɛ min ma nin de don a ma bɛn cɛ min ma awa nin de don n'u sɔnna ka nin accepter anw bɛ jɛ n'a ye dɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ nin proposition in ta k'aw ka fɛnw corriger i ka dépôt kɛ i ka passeport i ka se k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔ an mago bɛ nin na dɛ mais ni m'i ka passeport sɔrɔ o de ye problème ye consulat ni ambassade ma c'est ça la vérité kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais passeport bɛ sɔrɔ ni fɛn ye wa kuma bɛ nin yɔrɔ de kan c'est ça la vraie solution kuma bɛ nin yɔrɔ de kan minnu mago bɛ carte séjour la bi récépissé la bi olu b'a sɔrɔ cogo jumɛn de la est-ce que a motifu b'ale bolo pour que k'a da carte consulaire kan wa nin dɔrɔn de don n'o tɛ foyi tɛ nin fɛn fila in dɔrɔn de don kɛlɛ in man ca awa consulat yɛrɛ sigi kun ye nin fɛn fila ye de passeport carte consulaire awa ni nin tɛ sigi kun foyi tɛ consulat diɲɛ jamana o jamana la malidenw anw minnu bɛ yan ko kɔlɔlɔ b'aw kan anw minnu bɛ yan ko passeport ko gɛlɛya b'aw la anw minnu bɛ yan ko ka carte séjour bloquelen bɛ préfecture la aw ye kuma mɛn nin de don proposition min b'an bolo ka bɛɛ kɛ seere proposition min b'an bolo a fɔ kun ye video ye de
beka la me parce que kele antala natala kele antala joro kola kele antala foila ni faso kote anta anka papa ga matuna ay kawire kane féliciter a kadini mais o te chien minye chien acti de chien ebsga mundeke otro c'est ça ambe nyogombolo mbe ponjugoro ya sini réunion be anti katina bema wele mais mamunu welela e beta réunion participer awani ndia anga proposition amma fo consulate dailere mais adatura kaminka oye nindi awana be yele fana nin kandro indodo awani de bisega mo arrange awani ninte arrange chokobala wa atisiga arrange nini nte ke chokobala wa awani nin fana te consulate daile kunjumende la folo mamunu mago sara abe daile olude kama mago kasega nyi mamunu mago be carte séjour la abe daile olude kama pour que consulate ka fere nyini féminin solution min ba ale bolo obeyande de ote mali kono de obeyande ministre bolo tala député bolo tala président bolo tala no e carte consulaire kaka motifu kaka pour que ikika faire récupérer kuma be ni nyoro de ka à part de ça nenya te kecho wera la nini de nenya tala comme obe sika ka carte séjour soro awa nini fanate kecho fo itala ka fo ko mabe sika passeport soro awa ninde do o tato anka kelebe jo fanade ko nina ni passeport ka bo nyona o yenga londe anka kelete jo awa tetla ka jo nanya jo ka foko way ko correction kera anka jo ma bayiri ga joli de be minta onje folo ko ye kechugo dio ko ye tachugo di ake kunte ka foko kelebe jo de non ma joli de be minga carte séjour bloqué lembe ake kunye de pour que ka sega olu arranger nous be suku ka fin sur chugo mi ake kunye ka olu de arranger c'est ça. Parce que ma chama de be munu ka carte séjour be préfecture message tu ma sien joli passeport tout bolo passeport sur tout bolo mais pour que on ko ga carte séjour récupérer nous ko ku be correction ke mais correction mangele correction be sega ke mais o tu fu jumene be sega di oluma pour que comme jamana to ba ke chomi na katu ka carte séjour tanu ka carte consulaire ngo kuma be ni nyoro de la c'est ça. Flade halala kobe chowari kan mende bida kobe kanya anmara voilà ninde do amma go bala mo go de kanye me amma go tala mamma go kasa kele madabo kam mamma go sare adabura de kam maude makonye adabura de kase kam bede makonye parce que adaelen tundo be mago sara adaelen tundo be tumbe ka detiri adaelen tundo awa sebe yere tunte mo la tukunko consulat be ka daile ka barake kata alama dongodo sarabeta alama dongodo consulat daile lendo men na fatala amba fo consulat mo ye ku yere organiser ka fo ka je yade e ka fere nyini ka boîte bla consulat dala hari nube mado de bla o boîte fanala nim o boîte fana nim maw taranu ka fenye ka sebenye ka dossier nube siga bla boîte lettre kono aw ka sega mado blay mami fana be se o bara la waliya c'est très important ni an ka consulat général jatimine ya hari boîte lettre te billahi ni tado mali an be kunu wati jumen quoi o dia ton ko mali ndo makpere ka keleke mais o be kunu ni bela jelen ko fe aya jinye consulat bela de France ya boîte lettre de beyende parce que you valeur do ka jamana deum you ka jamana deum bonya kado ko comme maude do ni ma feunde do femi jamana deum ya wa ansiki kanye nunde bansara mais anka consulat dans la boîte lettre te ebi ici ke tagana sagila ebi ici ke alama dongo do yoli la dossier mi be bolo dro ka se ka bla boîte lettre kono ikata ka compléter ka dossier la dro pour que domina na nyana bora ibisigi wele ka foika ni ka dossier no fe ou iba envoyer ka boîte lettre la wallahi anka jamana intesi ne tado o da to ne be ka funku kala ni doni te kele nyoko c'est est-ce que à vrai dire anka mo non kala na folo ima kala wallahi billahi ma kala anka conseil ko boîte lettre te mais faut imaginer aya imaginer ko boîte lettre te Mogo c'est-à-dire mogo ka dossier de betala ma dongo ka turuke ini ka dossier beta ikanga mimbla boîte lettre kono ibe bara do de bla pour que ka fere nyini ko don wori perdi ki jodoro ka to di konna na ka kala ka re turuke ibe perdi sara do de
cɛmanw mɛna nin dingɛ kɔnɔ dɛ a ye boîte lettre bila ye n'aw y'a bila ye aw bɛ maa dɔ bila min b'aw fana vérifier min fana sigilen don o kama min nana ni dossier min y'a manqué a b'o dossier ta k'a ka compléter yɔrɔ min a b'a compléter pour que o tigi mago ka ɲɛ mais boîte lettre kana taa bila yen dɔrɔn ko aw y'a bila ye ten dɔrɔn maaw bɛ t'u ka dossier bila a kɔnɔ ten dɔrɔn i b'a kɔnɔ ten dɔrɔn komi ɲama komi poubelle non 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 o t'a ɲɛ ye dɛ o t'a ɲɛ ye dɛ Faransi mɔgɔw ka ca ni Malien min bɛ jamana in kɔnɔna na yan mais bɛɛ ka dossier i bɛ lettre o lettre ci ma i bɛ fɛn fɛn ci ma i bɛna bila i ka boîte lettre de kɔnɔ o ye jamanaden mun ye dunan fara dugulen ka jamana in kɔnɔna na yan wallahi jamana in kɔnɔna na yan anw ka consulat da la ko boîte lettre t'a kɔnɔ c'est honte wallahi c'est honte billahi e ka taa dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛna passeport de la a ka kɛ e ka ɲinɛ i ka wolosɛbɛn kɔ o wolosɛbɛn kelen fo i ka tila ka rendez-vous de ta tugun ka journée dɔ perdu o kelen kama o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn de la i kan k'o don lettre de kɔnɔ ka taa bila boîte lettre kɔnɔ i b'a ta dɔrɔn ka compléter n'a sɔrɔ baarakɛlaw de don nka o bɛɛ la maliyɛnw sigilen don si tɛ kuma cɛ ni muso si tɛ min bɛ kuma bɛɛ tɔɲɔnen don bɛɛ mankunnen don ala ye farikolo ni kunkolo a y'o de don maliyɛn den na mais dusu a y'o sama ka bɔ yen lahi a ye magosa dusu de don an kɔnɔ magosa dusu min an tɛ se ka kununi min don an tora dulonlen adamadenw de la an tora dulonlen de karisa ko tan dɔrɔn ko tan karisa ko nin ka ɲi dɔrɔn ko nin ka ɲi maliyɛn tora nin kɛcogo de la a ye k'aw yɛrɛ ye sa maa tɛ kɛ foyi n'i yɛrɛ tɛ wallahi f'an ka se k'o de faamu saya kɔfɛ balo tɛ yen balo yɛrɛ kɔfɛ taa i ka ci la fɛn min bɛ o ye saya de ye wallahi n'i jɔrɔna saya la a mana di n'a nana jɔrɔna ko o banna o wallahi a ye kɛ cɛw ye cɛ minnu k'i yɛrɛ fɛ wallahi maa ma k'a yɛrɛ fɛ o tɛ kɛ faso fɛ e ma k'i yɛrɛ fɛ e tɛ se ka fasoko kɛlɛ kɛ billahi wallahi ni e siranna de k'a fɔ k'i ka hakɛ réclamer ni e siranna de ko consulat mɔgɔw bɛ ka baara jugu min kɛ k'a fɔ e bɛ siran k'o fɔ de wallahi balo kun t'i la billahi balo kun t'i la anw b'a fɔ hali sini awa ni baara in kɛra ka ɲɛ an b'u féliciter dɛ anw ta y'o de ye dɛ n'u y'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔw k'u ka passeport sɔrɔ mɔgɔw k'u ka carte séjour ka titre de séjour récupérer an b'u féliciter dɛ anw ta ye nin de ye dɛ voilà ko video janyana ouais merci beaucoup on va bila yan bɛ de pɔn jukɔrɔ sali merci anga polina nyanga lakana ginotigia anga dugutigi naga dugude umbetigia kabi fola toni kela bega ginotigia anga bakoro lebe majiye bi ganjabi anga polinga fenno kamana gamiga dugudeuna sambe kanyami ambulo wajete dona kalula ninu nyebe tongo la suke tola kikundanga police okembe polinga ere ginotigia